अस्सलाम वालेकुम। फैज़ाबाद धरना केस में पीएमएल-एन के लीडरान ने जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। अच्छा, ये बात आ रही है और बड़े बड़े जो न्यूट्रल सहाफ़ी हैं वो भी ये कर रहे हैं और करनी चाहिए भी है। लेकिन अगर आप उसका एक रुख और देखें ना तो इंसान को समझ में आती है कि हो क्या रहा है। अभी जो एक केस बनाया गया है, यानी कि वो जो आप कह लें कि कॉलोनी के ऊपर पूरा पे कब्जा कर लिया और ये सब कुछ जो सूरत हाल रही, लोग कहते हैं कि अरबों की दिहाड़ी है, कुछ इस तरीके की बातें होती हैं और बाकायदा इंस्टीट्यूशन जो है ना ISI इस्तेमाल हुई है और बहरहाल जो भी है फोर्सेस इस्तेमाल हुई और गलत हुआ सही हुआ वो तो चलें पता लग जाएगा। अभी इसमें भी क्लीन चिट मिलने वाली है। अब ये धरना केस से मुतालिक मैं आपको बताऊं कि कुछ रिपोर्ट्स हुई, बहुत अच्छे तरीके से हुई, लेकिन ज़्यादातर जो ना गलत हुई और जनरल फैज़ हमीद को कमीशन ने बुलाया और कोई कहता 3 दफ़ा बुलाया और कोई कहता 4 दफ़ा बुलाया और उन्होंने आना ही गवारा नहीं समझा। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब ये भी नहीं कहा। फिर एंड उसका ये हुआ कि उन्होंने लिख के दे दिया कि मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं, मुझे तो हुकूमत ने कहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने कमीशन वालों ने भी और ये सब कुछ और मिनिस्टर्स भी, तो ये इतनी जो तगड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट दी है, ये किसके जोर पे दे दी, ये बात समझने की है। इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा उनका सेटअप है वो उसी तरीके से उतने ही ताकत में मौजूद है। सिर्फ एक जमात को जिसको यरगमाल करके, जिससे अपना काम लेके, उसको मफलूज करके, उसके अंदर अपने पसंद का जो इंसान एक जिनको शौक़ वजारत उज़्मा चढ़ी हुई थी और वो इंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पूरे यानी कि तहस नहस करके रख दिया पूरे निज़ाम को अपनी ज़ाती लालच में और कहते हैं मेरी स्पीड ही बहुत है। तो उनके शर से ना उनका भाई बच सका, ना जमात बच सकी। तो ये चंद एक पे चौधरी एहसन इकबाल पे या शाहिद खाकान अब्बासी पे इल्ज़ामात लगाना कि जनाब उन्होंने क्लीन चिट दे दी, ये तो ज़्यादती की बात है ना। वो स्टैंड लेते आगे से साहब बहादुर ने क्या करना था, ये भी हमारे सामने मौजूद है। तो जो उनकी किसी से ढकी छुपी है कि जब सलमान शहबाज यहाँ से गया तो उसको किसने रेस्क्यू किया, उसको जनरल फैज़ हमीद ने रेस्क्यू किया, बाकायदा अपने बंदे भेज के और एयरपोर्ट से निकलवाया। किसी को अगर शक और शुबा है तो पता कर ले। और जो मुसलसल राब्ते में थे कि नवाज शरीफ को कैसे काबू करना है, ये सब कुछ, वो भी यही लोग थे और कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अगर आप देखें कि मेरे जैसा बंदा जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे तो जेल में डलवाया किसने था, ये भी आप देख लें। उनकी अपनी ख्वाहिश पे वो जेल में गए थे और जेल से जब वो निकल के और एयरपोर्ट पर गए हैं और वहाँ से वापसी हुई है, तो जो मेरे पास इतला थी, अभी शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं और मेरे पास ये इतला थी और मैंने ट्वीट की कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं भाई से मिलने के लिए और वो जेल में ज़मानत भी नहीं हुई। ये मैंने ट्वीट की तकरीबन आप कह लें 15 से 20 दिन पहले, और जो मूवमेंट थी वो सबको पता थी। फिर उसके बाद आप ये देखें कि मुझे कैसे पता था, मुझे पास तो मैंने तो कहीं भी यही खबर सुनी थी ना कि वो जा रहे हैं पैगाम लेके। बाद में क्या हुआ कि उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको तिबी मुआयना करवाने के लिए बेल मिली और वो तिब्बी मुआयना तो कराने के लिए नहीं गए, वो अपना लगेज भी घर से नहीं लेके जाते, वो हैंड कैरी एक लेके जाते हैं और एक तमाशा सा लगता है और फिर वो घर वापस आ जाते हैं। जी नहीं जाने दिया जी, इमरान खान ने जी सऊदी अरब से फ़ोन कर दिया, ना जाने दो, पकड़ के रखो। इमरान खान की इतनी जुर्रत है, वजीर आजम था वक्त का, कि वो ये कहे कि जनाब ये नहीं, ये सब ऐसे ही चल रहा था। तो क्लीन चिट ही मिलनी थी। मैंने आपको एक बात का बार बार ये कही और ये कहीं पे मिसाल दी जाती है और ये जब यानी कि 2020, 21, 22 के अंदर 19 के अंदर यही बात हो रही थी कि उस्मान बुज़दार बिल्कुल ऐसे निकलेगा इन केसेस में से जैसे मक्खन में से बाल, और वो निकला।
اس لیے کہ اس سے جب پوچھیں گے، بٹھائیں گے 4 بندے سامنے اور وہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ تم نے کیوں کیا، وہ کہے گا مجھے کیا پتا، وہ تو صبح جب میں آفس میں آتا تھا اور الائچی والی چائے پیتا تھا تو اس وقت میں بندے آتے تھے اور خاص ہی قسم کے ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے، اور وہ 15-20 بندے تھے، کبھی 3 آتے تھے، کبھی 4 آتے تھے، کبھی 5 آتے تھے، کبھی 1-2 آ جاتے تھے، وہ تو کہتے تھے یہاں پہ سائن کرنا، یہاں پہ سائن، وہ جہاں جہاں پہ کہتے تھے میں سائن کر دیتا تھا، باقی تو میرا اور کوئی کام نہیں تھا، الائچی والی چائے پینی تھی، کبھی مجھے لے جاتے تھے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، لکھا ہوا دے دیتے تھے، میں پڑھ دیتا تھا، اس کے علاوہ تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ کووڈ آ گیا تو مطلب صاحب بہادر تو یہ پوچھ رہے تھے کہ بس اللہ رحم کرے، ہمارے لیے اپنے لیے لطیفے ہیں، کووڈ وائرس کے بارے میں ان کو کیا معلومات تھی کہ کاٹتا کیسے ہے، تو اللہ رحم کرے۔ باقی جو یہ چل رہا ہے نا، یہ الزامات لگانا، تو جس شہزادے نے یہ ساری بساط بچھائی اور بچھوائی گئی اور یہ جس کے ساتھ مل گئی، جب تک وہاں سے اپنے گھر میں سے گند نہیں صاف کریں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ آنے والے وقت کے اندر کچھ بہتری ہوگی، یہ جو سعودی عرب کے ساتھ یہ پیکج چل رہے ہیں، یہ سب کچھ چل رہے ہیں، یہ وقت پاس ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ ایسا کوئی گھنونی سازش ہے جس کا نظر نہیں آ رہا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں اس وقت میں چھوٹے پیمانے پہ لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ وہی مثال آ جاتی ہے کہ بعین جس وقت میں صدام حسین کویت پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر رہا تھا نا، تو اس دن جو کال انٹرسیپٹ کے نام سے ایک وہ ہے سارا گروپ ہے، گروپ ڈسکشن ہے کال انٹرسیپٹ کے نام سے، اس کے اندر یہ میں نے ساری سنی تھی، تو بعین اس دن صدام حسین کی کس سے بات ہوئی ہے، کس سے بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے تم یوں کرو گے، تم نے یوں قرارداد لانی ہے، اور تم یوں پکڑ لینا، ہم یوں جکڑ دیں گے اور یوں ہو جائے گا، اور جیسے اس نے حملہ کیا، قبضہ کیا ہے، تمام لائنیں ڈسکنیکٹ ہو گئیں۔ یہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے، صدام حسین سے یہ جو ہمارا ٹولہ یہ زیادہ سمجھدار ہے، ان کے زیادہ رشتہ داری ہیں۔ وہ لیبیا کے تھے معمر قذافی صاحب، ان کا بیٹا، ان کا جگری دوست کون تھا، ٹھیک ہے، کتنی انویسٹمنٹ تھی، سب ضبط ہو گئی، کوئی تعلق ان کا کوئی کچھ کسی چیز کے کام آیا کہ جو ان کے کام آئے گا، یہ جو لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں پہ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ پاکستان دنیا کے اندر جو ایک آخری ایک جو ہے نا ایک چنگاری جہاں سے بھڑک سکتی ہے، ان میں سے ایک ہے، تو افسوس کی بات ہے، باتیں سخت ہیں لیکن چلو کر لیتے ہیں، سنتا بھی تو کم ہی ہے نا پبلک۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔